السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، مرحبا بكم معي. اليوم إن شاء الله سوف ننجز معا الصفحة رقم 26. إذا تابعوا معي. Initiation à l'utilisation du dictionnaire. J'observe et je découvre. Je m'en appelle et je réfléchis. Où peux-tu trouver ce document? Où peux-tu trouver ce document? يعني أين يمكننا أن نجد هذه الوثيقة؟ Je peux trouver le document dans un dictionnaire. يعني نقدروا نلقاوها في dictionnaire. À quoi sert-elle? À quoi sert-elle? يعني لماذا تصلح؟ Elle sert à donner des définitions et des explications. يعني كتصلح بأنها تعطي definition شروحات et des explications وتعطي زعما شي مثلا تعطي شي يعني شرح أو لا تعليمات. دونك نتابع. Que contient-elle يعني شنو يمكن لها دير كذلك. Elle contient des définitions classiques alphabetiquement يعني ممكن أنها تكلاسي لينا الكلمات أو ترتب لينا الكلمات والديفينيسيون ديالهم حسب الحروف alphabetiquement. إذا سؤال رقم 4. Par quoi commence toutes les mots expliqués؟ يعني بماذا تنتهي كل الكلمات المشروحة؟ Par la même lettre يعني بنفس الحرف أو بنفس الحرف. Par la même lettre. Observe cette page de dictionnaire يعني لاحظ الباج اللي فيها dictionnaire. À quoi tu sers le mot placé en haut de cette page؟ يعني باش لماذا تصلح الكلمة التي تكتب فوق؟ يعني هذه الكلمة اللي تكتبت الفوق لماذا تصلح؟ Sur de guide de recherche me repère يعني كتصلح بأنها تجود يعني بأنها يعني ترشدنا للبحث ترشد الباحث أنه يبحث. Sur de guide de recherche me repère يعني الكلمة التي تعاد في الديكسيونير لشرحها. Le mot abeille se trouve-t-il sur cette page? Le mot abeille se trouve-t-il sur cette page? Non. Le mot abeille واش كاينة نقدروا نوجدوها في هاد الباج؟ علاش؟ إلا قلتو نو علاش ولا قلتو وي علاش؟ إذا نو جواب لا. علاش؟ parce que ça commence pas ONT. علاش؟ لأنها ما تتبداش ب ONT لأن هاد الكلمات كلهم بادين ب ONT. إذا الكلمة أباي ما يمكنش تكون في هاد الديكسيونير. علاش؟ لأنها ما بادياش ب ONT. مفهوم؟ إذا نشوف السؤال رقم 6. Quelle lettre faut-elle regarder pour trouver le mot envahir؟ يعني شنو هما الحروف اللي ممكن أنكم توجدوها في le mot envahir؟ Il faut regarder ONV يعني إلا بغينا نشرحو مثلا envahir في ديكسيونير غنبداو ب ONV. كاع الكلمات اللي فيهم ONV هما اللي غنبداو نشرحوهم. إذا السؤال quelle lettre faut-elle regarder pour trouver le mot le mot envahir يعني شنو ممكن
شنو غنشوفو باش نشرحو الكلمة ديال envahir. إذا غنشوفو il faut regarder ONV. Encadre le premier mot et le dernier mot expliqué dans cette page. إذا هنا طالبين منا أننا الكلمة الأخيرة اللي مشروحة والكلمة الأولى غنكادروهم، يعني غنديرو لهم كادر. إذا هاهي درنا لهم كادر، درنا لهاد الأخيرة هي كادر. إذا un entremets ou l'environnement درنا لهم كادر. Je retiens. Pour chercher un mot dans le dictionnaire, on utilise les mots repères placés en haut de chaque page. يعني من أجل أن نشرح كلمة في الديكسيونير لابد أن نستعمل كلمات يعني التي تعاد في هذا الديكسيونير. placés en haut de chaque page اللي هي دائما كتكون في أعلى الصفحة. On regarde aussi la première lettre et du mot puis la deuxième et puis de la troisième. يعني دائما نشوفوا الحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث. Exemple. Pour trouver le mot envie, on recherche la lettre E. إلا بغينا نقلبوا على الكلمة ديال envie إذا غنقلبوا على E. puis ON puis ONV. إذا نقلبوا على E هي الأولى ثم ON ثم ONV. نتابع. Je m'entraîne. On tourne dans la page dictionnaire, page 27. Les mots commencent par le groupe de lettres ONT. إذا نرجعوا الباج 27 هذه اللي فيها الديكسيونير اللي شفنا دابا وندوروا على الكلمات اللي تيبداو ب ONT. الكلمات اللي بادين ب ONT هما هادو هما. إذا entremet عفوا entrer entretenir. إذا هادو كلهم كلمات بادين ب ONT. نشوف السؤال الآخر. Écris seulement les mots qui sont entremets et environnement. إذا نكتبوا الكلمات اللي هما بين طلبنا نكتبوا الكلمات اللي هما فقط بين entremets و environnement. Entremets ou environnement. إذا envoyer non. Entrer oui. Énumérer oui. Épée non. Épaule non. Envers oui. Épaissure non. Envie oui. Environ oui. نكتب entrer énumérer envers envie environ. سؤال رقم 10. Range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. يعني رتب هذه الكلمات حسب الحروف A P يعني alphabétique. Voiture remorque zoo baleine porte apporter laver. إذن apporter هي الأولى لأن A هي الأولى. baleine B تبعها B A B. laver L laver. porte P porte. remorque R zoo وزو هي الأخيرة. toit salle patio plâtre poids mosquée monument. إذا poids هي الأولى. monument mosquée monument mosquée. patio plâtre salle toit. Je m'y valais.
Range les lettres de chaque encadre dans l'ordre alphabétique. يعني هاد الكلمات هادو رتبهم حسب الألفابيتيك، يعني حسب الحروف التي هي متتابعة. يعني مثلا عندنا في الألفابي A B C D، هذه غنرتبوها على حسب دوك الحروف. عندنا A هي الأولى، إذا نكتب A، ثم بعد ذلك D، ثم E F N، A B C D E F G H L N. إذا وكذلك هذه حرف إذا حرف K هي الأولى، la lettre K L M N O. إذا K L M N O هادو متتابعين. R T U V Z، R T U V Z. Range les pronoms suivants dans l'ordre alphabétique. Zohra, Fatima, Ardir, Leila, Amina, Brahim, Yasin. إذن أمينة حسب الألفابي، أمينة، إبراهيم، فاطمة، إدير، ليلى، ياسمين والزهرة. أمينة، إبراهيم، فاطمة، إدير، ليلى، ياسمين، زهرة. Cherche dans le dictionnaire les définitions des mots suivants. هنا عطينا أننا نبحثوا على هذه الكلمات في الديكسيونير. إذن لقد بحثنا عنهم في الديكسيونير. إذن neuf nom féminin dans une église، يعني في واحد الكنيسة. de blanc allongé partout، de blanc allongé partout contrairement la façade principale. بالنسبة لneuf هي فقط مكان لبناية الكنيسة، أو لا مكان لبناية بنايات ما. Toit nom masculin، le toit sur le dessus de la maison. toit هو النجيج. le dessus de la maison أو la أساس، la base ديال la maison. éblouissante أو éblouissant adjectif، une lumière éblouissant sur fait mal aux yeux, elle aveugle. Esplanade nom féminin, durée, plate, une